over goro massage do. Olivi, my GB also kitty day jeshe. Tom, Mangoro mase kam kruli na parbo, but ajibi mui saman ula and I'm going to harvest vegetables and sell kruli side so ajibi ekla se holi mui kiman harvest ko parbo apni gange eti dikhai dibo so roji gali do aste aste an season ho jaise and also धान भी असोडे भी सब भी ओलाई जाए लास्ट वीक तो एकता ओलाई थाकिसिला आजिकाली आजी तो सब मन खेती भी धान ओलाई जाए दे सो हार्वेस्ट दो वेजिटेबल्स हार्वेस्ट सीजन भी खत्म हो जाए तो लेट्स हार्वेस्ट सब किमान पाओ सबै আজি তো গরম রোদ দি উলাইছে দে মরে যাব কাম করে থাকিলে তো ও সবিনা কুকুম্বার লা গাছ भी पूरा মরে যাইছে দে এন্ড ওভার গরম হলো সবই পচে যাইছে লে গতি ভালো পাইছে মন মিলাই ना गस भी सभी मरी जाए दे मर मिलाई हाँ मन चता बेसी में था सर मैं गरम आस ना तो नहीं मैं बाला सर我觉得，必须要做kitty，就是那个说kitty的，蛮容易拿的。이게도 비전 라키올레스 마한 바로 바뀌시기네 바뀌시기리로 next year 가니 비즈니스 해도 this year do आजिकली भी मोहन मिर्चा खास स्टार्ट होना है बच्चे तक तावला भी मन दंगो लाई सीधे मिर्चा तो सही वाव मे भी मिर्चा तो मोहन आफ्टर धान का था पिछे दे खाओल पर होना की सी धान तो इन्हें का वाला है सीधे Oh my god, finally. I'm power ola so kitty. Oh, so ola na, but ekta ola just this. Oh, baldi. Alag jaga di na ola just. And so far, imani habis ko pasi. See. सब जगह पे भी उलाए सीधे धान तो finally so excited सब भी उलाए जिसके तो बहुत सुंदर हो रहे जगह भी तो कुकुम्बर भी मन छुट हो जाए हम बच्चा ना हो वाह Sabina
papa gurum to na nobode. Oh God. Wow, mana? Duita olay kinase. Ito and then to dita se. So, no, dami dito lanas. Wow, dan sabi naman pa. Dito, so olay jasi tita. घर पड़े भी होती है सीधे 저도 토마토 나요 이제 구kumber 간다고 해도 비치데 달라라세 아직까지 봐올라야지 아주 비싸다 समय जी तो भात भी आना नहीं बताला भात खाओ लगे जी तो खेती दे तो मुझे नहीं हिनास ना गे कौन भी आना है तो भात खाई लो ताइला एक कौन है ना इंचिता Roti da jimula harvest isne. Mukoi don't know just but I got some cucumber and some pumpkin. Chata paisha. See. Muita to mula khan kulu ese koti jajo mule. Jila harvest mana se. So ite to koti jajo hoise.
আজিতো tomato ইমানেই পাইছে দে খতম হৈ যাইছে so this is my today's harvest so now I'm going home